Welcome to the English speaking course, part 1. Now we will practice with positive sentences. I'm a citizen. I'm a citizen. আমি একজন নাগরিক. আমি একজন নাগরিক. They are students. They are students. তারা ছাত্র. তারা ছাত্র. She is a candidate. She is a candidate. সে একজন প্রার্থী. সে একজন প্রার্থী. She is a guest. She is a guest. সে একজন অতিথি. সে একজন অতিথি. They are farmers. They are farmers. তারা কৃষক. তারা কৃষক. We are players. We are players. আমরা খেলোয়াড়. আমরা খেলোয়াড়. You are foreigners. You are foreigners. তোমরা বিদেশী. তোমরা বিদেশী. Now we will practice with negative sentences. I'm not a citizen. I'm not a citizen. আমি একজন নাগরিক নই. আমি একজন নাগরিক নই. They are not students. They are not students. তারা ছাত্র নয়. তারা ছাত্র নয়. She's not a candidate. She's not a candidate. সে একজন প্রার্থী না. সে একজন প্রার্থী না. She's not a guest. She's not a guest. সে একজন অতিথি না. সে একজন অতিথি না. They are not farmers. They are not farmers. তারা কৃষক না. তারা কৃষক না. We are not players. We are not players. আমরা খেলোয়াড় নই. আমরা খেলোয়াড় নই. You are not foreigners. You are not foreigners. তোমরা বিদেশী নও. তোমরা বিদেশী নও. Now we will practice with positive interrogative sentences. Am I a citizen? Am I a citizen? আমি কি একজন নাগরিক? আমি কি একজন নাগরিক? Are they students? Are they students? তারা কি ছাত্র? তারা কি ছাত্র? Is she a candidate? Is she a candidate? সে কি একজন প্রার্থী? সে কি একজন প্রার্থী? Is she a guest? Is she a guest? সে কি একজন অতিথি? সে কি একজন অতিথি? Are they farmers? Are they farmers? তারা কি কৃষক? তারা কি কৃষক? Are we players? Are we players? আমরা কি খেলোয়াড়? আমরা কি খেলোয়াড়? Are you foreigners? Are you foreigners? তোমরা কি বিদেশী? তোমরা কি বিদেশী? Now we will practice with negative interrogative sentences. Am I not a citizen? Am I not a citizen? আমি কি একজন নাগরিক নই? আমি কি একজন নাগরিক নই? Aren't they students? Aren't they students? তারা কি ছাত্র নয়? তারা কি ছাত্র নয়? Isn't she a candidate?
Isn't she a candidate? সে কি একজন প্রার্থী নয়? সে কি একজন প্রার্থী নয়? Isn't she a guest? Isn't she a guest? সে কি একজন অতিথি নয়? সে কি একজন অতিথি নয়? Aren't they farmers? Aren't they farmers? তারা কি কৃষক নয়? তারা কি কৃষক নয়? Aren't we players? Aren't we players? আমরা কি খেলোয়াড় নই? আমরা কি খেলোয়াড় নই? Aren't you foreigners? Aren't you foreigners? তোমরা কি বিদেশী নও? তোমরা কি বিদেশী নও? Now we will practice with positive sentence, negative sentence, positive interrogative sentence, negative interrogative sentences all together. I'm a citizen. আমি একজন নাগরিক. I'm a citizen. আমি একজন নাগরিক. I'm not a citizen. আমি একজন নাগরিক নই. I'm not a citizen. আমি একজন নাগরিক নই. Am I a citizen? আমি কি একজন নাগরিক? Am I a citizen? আমি কি একজন নাগরিক? Am I not a citizen? আমি কি একজন নাগরিক নই? Am I not a citizen? আমি কি একজন নাগরিক নই? They are students. তারা ছাত্র. They are students. তারা ছাত্র. They are not students. তারা ছাত্র নয়. They are not students. তারা ছাত্র নয়. Are they students? তারা কি ছাত্র? Are they students? তারা কি ছাত্র? Aren't they students? তারা কি ছাত্র নয়? Aren't they students? তারা কি ছাত্র নয়? She is a candidate. সে একজন প্রার্থী. She is a candidate. সে একজন প্রার্থী. She is not a candidate. সে একজন প্রার্থী না. She is not a candidate. সে একজন প্রার্থী না. Is she a candidate? সে কি একজন প্রার্থী? Is she a candidate? সে কি একজন প্রার্থী? Isn't she a candidate? সে কি একজন প্রার্থী না? Isn't she a candidate? সে কি একজন প্রার্থী না? She is a guest. সে একজন অতিথি. She is a guest. সে একজন অতিথি. She is not a guest. সে একজন অতিথি নয়. She is not a guest. সে একজন অতিথি নয়. Is she a guest? সে কি একজন অতিথি? Is she a guest? সে কি একজন অতিথি? Isn't she a guest? সে কি একজন অতিথি না? Isn't she a guest? সে কি একজন অতিথি না? They are farmers. তারা কৃষক. They are farmers. তারা কৃষক. They are not farmers. তারা কৃষক নয়. They are not farmers. তারা কৃষক নয়. Are they farmers? তারা কি কৃষক? Are they farmers? তারা কি কৃষক? Aren't they farmers? তারা কি কৃষক নয়? Aren't they farmers? তারা কি কৃষক নয়? We are players. আমরা খেলোয়াড়. We are players. আমরা খেলোয়াড়. We are not players. আমরা খেলোয়াড় নই. We are not players. আমরা খেলোয়াড় নই. Are we players?
আমরা কি খেলোয়াড়? Are we players? আমরা কি খেলোয়াড়? Aren't we players? আমরা কি খেলোয়াড় নই? Aren't we players? আমরা কি খেলোয়াড় নই? You are foreigners. তোমরা বিদেশী। You are foreigners. তোমরা বিদেশী। You are not foreigners. তোমরা বিদেশী নও। You are not foreigners. তোমরা বিদেশী নও। Are you foreigners? তোমরা কি বিদেশী? Are you foreigners? তোমরা কি বিদেশী? Aren't you foreigners? তোমরা কি বিদেশী নও? Aren't you foreigners? তোমরা কি বিদেশী নও?